Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. On the occasion of Pesach and Easter, on behalf of Heti TV and Breuer Press, we wish our friends celebrating Easter a kosher Pesach, Chag Pesach Sameach, and a happy Easter. Now, Passover is celebrated by the Jews from the eve of the 15th day of the month of Nisan, the 14th to the 22nd of the month. According to the Gregorian calendar, the celebration of spring, the rebirth of nature, which also commemorates the exodus from Egypt and the liberation from slavery, begins this year on the evening of the 15th of April and lasts until the 23rd of April. The book of Exodus tells the story of the oppression, the divine mission of Moses and Aaron, the unquestioning Pharaoh, the 10 plagues that befell Egypt, and the deliverance of the Jews. The celebration of Passover, which literally means avoidance, refers to the fact that the 10th plague, the death of the firstborn, had escaped the houses of the Jews before the Exodus. Passover is also a celebration of freedom because it is when the children of Israel were released from slavery in Egypt. The third meaning of Passover is the feast of unleavened bread, because unleavened bread is not allowed to be eaten during the holidays. Instead, unleavened Pesach in Hebrew or masket in Yiddish, made from flour and water, and quickly baked. According to the biblical explanation, when they left Egypt, there was no time to leaven the bread, so they took the dough with them unleavened, without leaven, and let it dry in the sun on their heads. The chairman of the far-right religious Zionism party opposition politician Bezalel Smotrich said it would be appropriate for synagogues to expel members of the Israeli government coalition, saying their presence in the religious community was unacceptable because of their political affiliation. I maintain that anyone who is a member of this government should not be allowed to enter the synagogue, he said in an interview with Kan Public Radio. It is the most right thing in the world to do. Someone who lies, cheats, and steals votes, someone who joins the radical left and harms everything that is sacred in Israel, someone who has sold the state to the Islamic movement and will now do the same to the terror sponsors on the joint list, is certainly not worthy to be in the congregation. That is absolutely just right, added Smotrich. The Hungarian government has agreed to the European Union's support for the reinforcement of the Ukrainian army with another 500 million euros, but Hungary will not continue to supply arms to the Ukraine, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Szijjártó in the Czech Republic. According to a ministry statement, the minister was attending a meeting of foreign ministers of the so-called C5 format of Central European countries. At the press conference at the end of the meeting, Szijjártó reiterated that Hungary stands by Ukraine's sovereignty. He said that the government supported all 5 sanction packages so far, but that Hungary's energy security is a red line and that any restriction on imports of Russian oil and gas would not be voted through. The Council of the European Union has increased its aid to Ukraine by an additional 500 million euros to a total of 1.5 billion euros, with the funding to help with the delivery of military equipment, said the EU Council. The latest tranche of the European Peace Facility, or EPF, assistance measure will allow the EU to further support the capabilities of the Ukrainian armed forces to defend the country's territorial integrity and independence and to ensure the security of its civilian population against Russian military aggressions. The duration of the support measures is 24 months. Sweden's Social Democratic Governing Party announced on Monday that it would put its NATO membership up for internal debate in light of the war in the Ukraine. Party Secretary General Tobias Bodin said they plan to end the debate by the summer. The minority-governed Swedish Social Democrats have so far consistently rejected the possibility of joining NATO, arguing that non-commitment has so far served Swedish interests well. Swedish Prime Minister and Social Democratic Party leader Magdalena Andersson said at the end of March that, unlike in the past, she no longer ruled out Sweden joining the North Atlantic Military Alliance. Russia considers US and NATO arms shipments on Ukrainian territory as a legitimate military target, said Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov to TASS Trans. At a time when Washington unconditionally supports the belligerent aspirations of the Kiev regime by pumping it up with masses of modern weapons, any full-fledged engagement with the US government on the situation around Ukraine seems pointless, said the diplomat. He warned that US-NATO arms shipments passing through Ukrainian territory are considered legitimate military targets, he added.
Russian President Vladimir Putin is committing genocide in the war in Ukraine. US President Joe Biden said this in a speech in Menlo, Iowa. Commenting on rising fuel prices, the US president said he would do everything possible to bring prices down and tackle the price rises caused by Putin. Biden added, the family budget, the gas tank, cannot depend on a dictator waging war and committing genocide half a world away. Later, when asked by journalists, he confirmed the words he used in his speech. I called it genocide because it is becoming clear that Putin is trying to erase even the idea of being Ukrainian. The evidence is mounting, said Biden. As for the term genocide, Biden said, that's for jurists to decide at the international level whether it is or is not, but it seems to me very much that it is. And finally, for the weather, the forecast for the weekend is for variable, mostly cloudy, cool, windy weather with scattered showers, mainly in the Danube-Tisza area. The temperatures are expected to average around 0 to 9 degrees Celsius in the morning and between 9 and 14 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Anlässlich von Pesach und Ostern wünschen wir im Namen von Hetty TV und Breuerpress unseren Freunden, die Ostern feiern, ein koscheres Pesach, Chag Pesach Sameach und ein frohes Osterfest. Pesach wird von den Juden vom Vorabend des 15. Tages des Monats Nissan, also vom 14. bis zum 22. des Monates gefeiert. Nach dem gregorianischen Kalender beginnt das Fest des Frühlings, der Wiedergeburt der Natur, das auch an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei erinnert, in diesem Jahr am Abend des 15. März und dauert bis zum 23. April. Das Buch Exodus erzählt die Geschichte der Unterdrückung, der göttlichen Mission von Moses und Aaron, des unnachgiebigen Pharaos, der 10 Plagen, die Ägypten heimsuchten und der Befreiung der Juden. Die Feier des Pesachfestes, wörtlich Vermeidung, bezieht sich auf die Tatsache, dass die 10. Plage, nämlich der Tod der Erstgeborenen, den Häusern der Juden vor dem Exodus entgangen war. Pesach ist auch ein Fest der Freiheit, denn es ist der Tag, an dem die Kinder Israels aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden. Die dritte Bedeutung von Pesach ist das Fest der ungesäuerten Brote, denn während des Festes darf kein ungesäuertes Brot gegessen werden, sondern ungesäuertes Passah oder Hebräisch oder Masket in Jiddisch, das aus Mehl und Wasser hergestellt und schnell gebacken wird. Nach der biblischen Erklärung hatten die Israeliten beim Auszug aus Ägypten keine Zeit, das Brot zu säuern, also nahmen sie den Teig ungesäuert mit und ließen ihn in der Sonne auf dem Kopf trocknen. Der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus, der Oppositionspolitiker Bezalel Smotrich, sagte, es sei angemessen, dass Synagogen Mitglieder der israelischen Regierungskoalition ausschließen, da ihre Anwesenheit in der Religionsgemeinschaft aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit inakzeptabel sei. Ich behaupte, dass jeder, der Mitglied dieser Regierung ist, die Synagoge nicht betreten dürfen sollte, sagte er in einem Interview mit KM Public Radio. Das ist die richtigste Sache der Welt. Jemand, der lügt, betrügt und Stimmen stiehlt. Jemand, der sich der radikalen Linken anschließt und alles schädigt, was in Israel heilig ist. Jemand, der den Staat an die islamische Bewegung verkauft hat und nun dasselbe mit den Terrorsponsoren auf der gemeinsamen Liste tun wird, ist sicherlich nicht würdig, in der Gemeinde zu sein. Das ist absolut richtig so, fügte Smotrich hinzu. Die ungarische Regierung hat der Unterstützung der Europäischen Union für die Verstärkung der ukrainischen Armee mit weiteren 500 Millionen Euro zugestimmt, aber Ungarn wird keine Waffen an die Ukraine liefern, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó in der Tschechischen Republik. Nach Angaben des Ministeriums nahm der Minister an einem Treffen der Außenminister des sogenannten C5-Formates der mitteleuropäischen Länder teil. Auf einer Pressekonferenz am Ende des Treffens bekräftigte Szijjártó, dass Ungarn zur Souveränität der Ukraine stehe. Er sagte, dass die Regierung alle 5 bisherigen Sanktionspakete unterstütze, dass aber die Energiesicherheit Ungarns eine rote Linie darstelle und dass jegliche Beschränkungen der Einfuhr von russischem Öl und Gas nicht angenommen würden. Der Rat der Europäischen Union hat seine Hilfe für die Ukraine um weitere 500 Millionen Euro auf insgesamt 1,5 Milliarden Euro aufgestockt, um die Lieferung von militärischer Ausrüstung zu unterstützen.
Mit der jüngsten Tranche der Europäischen Friedensfazilität EFF kann die EU die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte zur Verteidigung der territorialen Integrität und Unabhängigkeit des Landes und zur Gewährleistung der Sicherheit der Zivilbevölkerung vor russischen militärischen Angriffen weiter unterstützen. Die Dauer der Unterstützungsmaßnahmen beträgt 24 Monate. Schwedens sozialdemokratische Regierungspartei kündigte am Montag an, dass sie ihren NATO-Beitritt angesichts des Krieges in der Ukraine zur internen Debatte stellen werde. Der Generalsekretär der Partei, Tobias Bodin, sagte, man plane, die Debatte bis zum Sommer zu beenden. Die schwedischen Sozialdemokraten, die von einer Minderheitspartei regiert werden, haben einen möglichen NATO-Beitritt bisher konsequent abgelehnt und argumentiert, dass ein Nicht-Engagement den schwedischen Interessen bisher gut gedient habe. Die schwedische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, Magdalena Andersson, erklärte Ende März, dass sie im Gegensatz zu früher einen Beitritt Schwedens zum nordatlantischen Militärbündnis nicht mehr ausschließen. Russland betrachtet die Waffenlieferungen der USA und der NATO auf ukrainisches Territorium als legitimes militärisches Ziel, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov gegenüber TASS Trans. In einer Zeit, in der Washington die kriegerischen Bestrebungen des Kiewer Regimes bedingungslos unterstützt, indem es mit Massen von modernen Waffen aufpumpt, erscheint jede umfassende Auseinandersetzung mit der US-Regierung über die Situation um die Ukraine sinnlos, sagte der Diplomat. Wir warnen davor, dass Waffentransporte der US-NATO, die durch ukrainisches Gebiet führen, als legitime militärische Ziele betrachtet werden, fügte er hinzu. Der russische Präsident Wladimir Putin begeht im Krieg in der Ukraine Völkermord, sagte US-Präsident Joe Biden in einer Rede in Menlo, Iowa. Mit Blick auf die steigenden Kraftstoffpreise sagte der US-Präsident, er werde alles tun, um die Preise zu senken und gegen die von Putin verursachten Preissteigerungen vorzugehen. Biden fügte hinzu, das Familienbudget, der Benzintank, kann nicht von einem Diktator abhängen, der eine halbe Welt entfernt Krieg führt und Völkermord begeht. Später bestätigte er auf Nachfrage von Journalisten die Worte, die er in seiner Rede verwendet hatte. Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird immer deutlicher, dass Putin versucht, selbst die Idee, Ukrainer zu sein, auszulöschen. Die Beweise häufen sich, sagte Biden. Was den Begriff Völkermord angeht, so sagte Biden, das müssen Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um einen Völkermord handelt oder nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass dies so ist. Und schließlich zum Wetter. Für das Wochenende ist wechselhaftes, meist bewölktes, kühles, windiges Wetter mit vereinzelten Schauern vorhergesagt, vor allem im Donau-Theiß-Gebiet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 9 Grad am Vormittag und zwischen 9 und 14 Grad am Nachmittag erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à Eti TV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. À l'occasion de Pessah et de Pâques, au nom d'Eti TV et Breuer Presse, nous souhaitons un Pessah Kasher, Chag Pessah Samer et de joyeuses Pâques à nos amis qui célèbrent Pâques. Les Juifs célèbrent la fête de Pessah à partir de la veille du 15e jour du mois de Nissan, soit du 14 au 22 du mois. Selon le calendrier grégorien, la célébration du printemps, de la renaissance de la nature, qui commémore également l'exode de l'Égypte et la libération de l'esclavage, commence cette année le soir du 15 avril et durera jusqu'au 23 avril. Le livre de l'Exode raconte l'histoire de l'oppression, de la mission divine de Moïse et d'Aaron, de l'indulgence du Pharaon, des 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte et de la délivrance des Juifs. La fête de Pessah, qui signifie littéralement « passer par-dessus », fait référence à la 10e plaie, la mort des premiers-nés qui a évité les maisons des Juifs avant l'Exode. Pessah est également la fête de la liberté puisque c'est le jour où les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage en Égypte.
Enfin, la troisième signification de Pessah est la fête du pain sans levain. En effet, pendant la fête, il n'est pas permis de manger du pain levé. À la place, on mange du pasca en hébreu ou de la matzah en yiddish sans levain, fabriqué à partir de farine et d'eau, puis rapidement cuit au four. Selon l'explication biblique, en quittant l'Égypte, il n'y avait pas le temps de faire lever le pain. Ainsi, les Juifs ont emporté la pâte non levée sans levain pour la faire sécher au soleil sur leur tête. Le président du parti d'extrême droite sionisme religieux, Bezalel Smotrich, responsable politique de l'opposition, a estimé justifié que les synagogues expulsent les membres de la coalition gouvernementale israélienne, affirmant que leur présence dans la communauté religieuse est inacceptable en raison de leur appartenance politique. Je maintiens que ceux qui sont membres de ce gouvernement ne devraient pas être autorisés à entrer dans la synagogue, a-t-il indiqué dans une interview accordée à la radio publique Cannes. C'est la décision la plus légitime au monde. Ceux qui montent, trichant et volent les votes, ceux qui rejoignent la gauche radicale et nuisent à tout ce qui est sacré en Israël, ceux qui ont vendu l'État au mouvement islamique et qui vont maintenant faire de même avec les parrains du terrorisme figurant sur la liste commune ne sont certainement pas dignes de faire partie de la communauté. C'est tout à fait légitime, ajoutait M. Smotrich. Péter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, a indiqué en République tchèque que le gouvernement hongrois avait accepté que l'Union européenne verse 500 millions d'euros supplémentaires pour contribuer au renforcement de l'armée ukrainienne, mais que la Hongrie ne fournirait pas d'armes à l'Ukraine. Selon un communiqué du ministère, le ministre a participé à une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays d'Europe centrale dans le format nommé C5. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion, M. Szijjártó a réaffirmé que la Hongrie était favorable à la souveraineté de l'Ukraine. Il a précisé que le gouvernement soutenait tous les 5 ensembles de sanctions adoptées jusqu'à présent, mais que la sécurité énergétique de la Hongrie constituait une ligne rouge, ce qui fait que les restrictions sur les importations de pétrole et de gaz russes ne pourront pas être votées. Selon les indications du Conseil de l'Union européenne, 500 millions d'euros supplémentaires ont été ajoutés à l'aide apportée à l'Ukraine, portant le total à 1,5 milliard d'euros afin de contribuer à la fourniture d'équipements militaires. Cette nouvelle mesure d'aide, convenue dans le cadre de la Facilité européenne par la paix FEP, permettra à l'UE de soutenir davantage les capacités des forces armées ukrainiennes à défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays et à assurer la sécurité de sa population civile contre l'agression militaire russe. La durée des mesures d'assistance est de 24 mois. Le Parti social-démocrate suédois au pouvoir a annoncé lundi qu'il allait ouvrir un débat interne sur sa politique de l'OTAN à la lumière de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général du parti, Tobias Bodin, a indiqué qu'il envisageait de conclure ce débat d'ici l'été. Les sociodémocrates suédois, qui forment une minorité au gouvernement, ont jusqu'à présent toujours rejeté la possibilité d'adhérer à l'OTAN, estimant que le non-engagement avait jusqu'à présent bien servi les intérêts suédois. La première ministre suédoise et chef du Parti social-démocrate, Magdalena Andersson, a déclaré fin mars que, contrairement au passé, elle n'excluait plus que la Suède rejoigne l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré à l'agence TASS que la Russie considérait les véhicules américains et ceux de l'OTAN transportant des armes sur le territoire ukrainien comme des cibles militaires légitimes. À l'heure où Washington soutient inconditionnellement les aspirations belliqueuses des régimes de Kiev en lui fournissant des quantités d'armes modernes, tout engageant à part entière avec le gouvernement américain sur la situation ukrainienne semble inutile, a déclaré le diplomate. Nous avertissons que les cargaisons d'armes des États-Unis et de l'OTAN qui passent par le territoire ukrainien
sont considérés comme des cibles militaires légitimes, a-t-il ajouté. Dans son discours prononcé à Menlo dans l'Iowa, le président américain Joe Biden a indiqué que le président russe Vladimir Poutine commettait un génocide dans la guerre en Ukraine. Commentant la hausse des prix du carburant, le président américain a dit qu'il ferait tout son possible pour faire baisser le prix et maîtriser la hausse des prix provoquée par Poutine. M. Biden a ajouté, je cite, « Les budgets familiaux, l'essence ne devraient pas dépendre d'un dictateur qui fait la guerre en commet un génocide à l'autre bout du monde. » Fin de citation. Plus tard, interrogé par des journalistes, il a confirmé les termes utilisés dans son discours. Je l'ai appelé génocide parce qu'il est dans plus clair que M. Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même pour pouvoir être ukrainienne. Les preuves s'accumulent, a développé M. Biden. Faisant référence au terme génocide, M. Biden a précisé les avocats au niveau international trancheront si c'est le cas ou non. Pour moi, cela y ressemble bien, a-t-il assuré. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le temps sera le plus souvent nuageux, frais et venteux, avec les averses sporadiques, essentiellement dans la région située entre le Danube et le Tissa. Les températures moyennes évolueront entre 0 et 9 degrés le matin et entre 9 et 14 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet htv.com et broyerpresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Con motivo de Pesach y Pascua, en nombre de ETV y Broyer Press, les deseamos Chag Pesach Sameach y a nuestros amigos que celebran la Pascua, les deseamos Feliz Pascua. Entonces, la Pascua es observada por los judíos desde la víspera del día 15 del mes de Nisan, es decir, del 14 al 22 del mes. Según el calendario gregoriano, la celebración de la primavera, el renacimiento de la naturaleza, que también conmemora el éxodo de Egipto y la liberación de la esclavitud, comienza este año la noche del 15 de abril y dura hasta el 23 de abril. El libro de Éxodo cuenta la historia de la opresión, la misión divina de Moisés y Aarón, el faraón incrédulo, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto y la liberación de los judíos. La celebración de la Pascua, literalmente la evasión, se refiere al hecho de que la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, había escapado de las casas de los judíos antes del éxodo. La Pascua es también una celebración de la libertad, porque cuando los hijos de Israel fueron liberados de la esclavitud en Egipto. El tercer significado de la Pascua es la fiesta del pan sin levadura, porque durante la fiesta no se permite comer pan con levadura, sino pan ácimo en hebreo o matzah en yiddish, hecho con harina y agua sin levadura y cocido a temperatura alta. Según la explicación bíblica, cuando el pueblo judío salió de Egipto con mucha prisa, no había tiempo para dejar leudar el pan para el camino, así que se llevaron la masa sin levadura y la dejaron secar al sol sobre sus cabezas. El presidente del partido de extrema derecha, sionismo religioso y político de la oposición, Bezalel Smotrich, dijo que sería apropiado que las sinagogas expulsaran a los miembros de la coalición gubernamental israelí, argumentando que su presencia en la comunidad religiosa era inaceptable debido a su afiliación política. Sostengo que a cualquiera que sea miembro de este gobierno no se le debería permitir entrar en la sinagoga, dijo en una entrevista con Cannes Public Radio. Es lo más correcto del mundo. Alguien que miente, engaña y roba votos. Alguien que se une a la izquierda radical y daña todo lo que es sagrado en Israel.
alguien que ha vendido el Estado al movimiento islámico y que ahora hará lo mismo con los patrocinadores del terrorismo de la lista conjunta, no es digno de estar en la congregación. Esto es absolutamente correcto, añadió Smotrich. El gobierno húngaro ha aceptado el apoyo de la Unión Europea para el refuerzo del ejército ucraniano con otros 500 millones de euros. Sin embargo, Hungría seguirá sin suministrar armas a Ucrania, según declaró en la República Checa el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Según un comunicado del ministerio, el ministro asistía a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de llamado formato C5 de países de Europa Central. En una rueda de prensa al término de la reunión, Szijjártó reiteró que Hungría defiende la soberanía de Ucrania. Dijo que el gobierno apoyaba los 5 paquetes de sanciones hasta ahora, pero que la seguridad energética de Hungría es una línea roja y que no se votaría ninguna restricción eventual a las importaciones de petróleo y gas ruso. El Consejo de la Unión Europea ha aumentado su ayuda a Ucrania en 500 millones de euros más, hasta un total de 1,5 millardos de euros con la financiación para ayudar a la entrega de equipos militares, según informó el Consejo de la UE. El último tramo de la medida de ayuda del Fondo Europeo para la Paz, FEP, permitirá a la UE seguir apoyando las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas para defender la integridad territorial y la independencia del país y garantizar la seguridad de su población civil contra la agresión militar rusa. La duración de las medidas de apoyo es de 24 meses. El Partido Socialdemócrata que gobierna Suecia anunció el lunes que someterá a debate interno la pertenencia a la OTAN a la luz de la guerra en Ucrania. El secretario general del partido, Tobias Baudin, dijo que planeaban terminar el debate para el verano. Los socialdemócratas suecos que encabezan un gobierno en minoría han rechazado hasta ahora la posibilidad de entrar en la OTAN, argumentando que el no compromiso ha servido hasta ahora a los intereses suecos. La primera ministra sueca y líder del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, declaró a finales de marzo que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no descartaba que Suecia se uniera a la alianza militar del Atlántico Norte. Rusia considera que los envíos de armas de los Estados Unidos y la OTAN en territorio ucraniano son un objetivo militar legítimo, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov a TASS Trans. En un momento en el que Washington apoya incondicionalmente las aspiraciones beligerantes del régimen de Kiev, abasteciéndolo con más de armas modernas, cualquier compromiso de pleno derecho con el gobierno estadounidense sobre la situación en torno a Ucrania parece inútil, dijo el diplomático. Advertimos que los envíos de armas de los Estados Unidos y la OTAN que pasan por territorio ucraniano se consideran objetivos militares legítimos, añadió. El presidente ruso Vladimir Putin está cometiendo un genocidio en la guerra de Ucrania, dijo el presidente estadounidense Joe Biden en un discurso en Menlo, Iowa. Al comentar el aumento de los precios de los combustibles, el presidente de los Estados Unidos prometió que haría todo lo posible para bajar los precios y hacer frente a las subidas de precios provocadas por Putin. Biden añadió, el presupuesto familiar, el depósito de gasolina, no puede depender de un dictador que hace la guerra y comete un genocidio a medio mundo de distancia. Más tarde, a preguntas de los periodistas, confirmó las palabras que utilizó en el discurso. Lo llamé genocidio porque está quedando claro que Putin está tratando de borrar incluso la idea de ser ucraniano. Las pruebas se acumulan, dijo Biden. En cuanto al término genocidio, Biden dijo que eso lo tienen que decidir los juristas a nivel internacional si lo es o no, pero a mí me parece que lo es. Y finalmente, por el tiempo, la previsión para el fin de semana es de tiempo variable, mayormente nublado, fresco y ventoso, con chubascos dispersos, principalmente en la zona del Danubio-Tisa. Se espera que las temperaturas se sitúen en una media de entre 0 y 9 grados por la mañana y entre 9 y 14 grados por la tarde.
Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. מטעם כולנו פה ב-HT TV וברויר פרס אנו מאחלים לכם פסח כשר וחג פסחא שלו. חג הפסח נחגג מערב ט"ו היום ה-15 בחודש ניסן, כלומר מי"ד שהוא היום ה-14 עד כ"ב, או היום ה-22 בחודש. האביב חגיגת הלידה מחדש של הטבע, בו מונצחים גם היציאה ממצרים והשחרור מעבדות, מתחיל בערב ה-15 באפריל השנה ונמשך עד ה-23 באפריל, לפי הלוח השנה האזרחי. ספר שמות מספר את סיפור הדיכוי, השליחות האלוהית של משה ואהרון, חוסר רחמים של פרעה, 10 המכות שפקדו את מצרים, ולאחר מכן הצלת היהודים. חג הפסח מעיד על כך שהמכה העשירית, מות הבכורים, פסחה על בתי היהודים לפני יציאת מצרים. חג הפסח הוא גם חגיגה של חירות, זהו שחרורם של בני ישראל מעבדות. המשמעות השלישית של חג הפסח היא חג המצות, כי אין לאכול חמץ במהלך החג, אלא אוכלים מצות. לפי ההסבר המקראי, כשיצאו ממצרים לא היה זמן להחמיץ את הלחם, ולכן לקחו את הבצק ללא שמרים, ללא מחמצת, שהתייבש בשמש. פוליטיקאי האופוזיציה בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הימין הקיצוני הציונית הדתית, אמר כי ראוי שבתי הכנסת יעיפו את חברי הממשלה, כי נוכחותם בחיי הקהילה הדתית אינה מקובלת בגלל השתייכותם הפוליטית. אני טוען שמישהו חבר בממשלה הזו, שאסור שייכנס לבית הכנסת, כך אמר לרדיו הציבורי. זה הדבר הכי לגיטימי בעולם. מישהו שמשקר, מרמה וגונב קולות, כזה שמצרף לשמאל הרדיקלי ופוגע בכל מה שקדוש בישראל. מי שמכר את המדינה לתנועה האסלאמית ויעשה את אותו דבר כעת עם תומכי הטרור של הרשימה המשותפת, בהחלט לא ראוי להיות בבית הכנסת, זה מוצדק לחלוטין, כך הוסיף סמוטריץ'. ממשלת הונגריה הסכימה כי האיחוד האירופי יתמוך בחיזוק הצבא האוקראיני ב-500 מיליון יורו נוספים, אך הונגריה עדיין לא תספק נשק לאוקראינה, כך אמר פטר סיארטו, שר החוץ והמסחר ההונגרי בצ'כיה. על פי הודעת המשרד, ראש המשרד השתתף בישיבת שרי החוץ במתכונת המכונה C5 של מדינות מרכז אירופה. במסיבת העיתונאים שסגרה את הפגישה חזר פטר סיארטו על תמיכתה של הונגריה בריבונות אוקראינה. הוא אמר שהממשלה תמכה בכל 5 חבילות הסנקציות עד כה, אך הביטחון האנרגטי של הונגריה הוא קו אדום, ולכן הם לא הצביעו על מגבלות כלשהן על יבוא נפט וגז רוסי. מועצת האיחוד האירופי הוסיפה 500 מיליון יורו נוספים לסכום כולל של 1.5 מיליארד יורו סיוע לאוקראינה, עם מימון לתמיכה באספקת ציוד צבאי, כך מסרה מועצת האיחוד האירופי. הוכרז כי חלק נוסף של אמצעי הסיוע של בסיס השלום האירופי EPF יאפשרו לאיחוד האירופי לתמוך עוד יותר ביכולות הכוחות המזוינים של אוקראינה, בהגנה על שלמותה הטריטוריאלית ועצמאותה של המדינה, ולהבטיח את ביטחון האוכלוסייה האזרחית מפני מתקפה צבאית מרוסיה. הצעדים מממנים אספקת ציוד ומתקנים, לרבות ציוד מגן אישי, ערכות עזרה ראשונה, דלק וציוד צבאי, שיכולים לספק הגנה מפני איומים. תקופת תוקף אמצעי הסיוע 24 חודשים. מפלגת השלטון הסוציאל דמוקרטית השוודית הודיעה ביום שני כי תתחיל דיון פנימי בנוגע להצטרפות לנאטו לאור המלחמה באוקראינה. מזכיר המפלגה טוביאס באודין אמר שהם מתכוננים לשים את הדיון עד הקיץ. הסוציאל דמוקרטים השוודים בממשלת המיעוט דחו עד כה בעקביות את האפשרות להצטרף לנאטו, בטענה שאי התחייבותה שירתה עד כה את האינטרסים של שוודיה. ראש ממשלת שוודיה מגדלנה אנדרסון ויושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית אמרו בסוף מרץ כי בניגוד לזמנים קודמים, שוודיה כבר לא יכולה לשלול הצטרפות לברית הצבאית הצפון אטלנטית. רוסיה רואה במשטחי נשק של ארצות הברית ונאטו יעד צבאי לגיטימי בשטח אוקראינה, כך אמר סגן שר החוץ הרוסי סרגי ריאבקוב לסוכנות הידיעות הרוסית. בזמן שוושינגטון תומכת ללא תנאי במאמצים המיליטנטיים של משטר קייב עם נשק מודרני, כל מגע עם ממשלת ארצות הברית על המצב סביב אוקראינה נראה חסר טעם, כך אמר הדיפלומט. אנו מזהירים כי משלוחי נשק של ארצות הברית ונאטו לשטח אוקראינה נחשבים למטרות צבאיות לגיטימיות, כך הוא הוסיף. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מבצע רצח עם במהלך המלחמה באוקראינה, כך אמר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בנאום במנאלו, איווה.
לגבי עליית מחיר הדלק, נשיא ארצות הברית אמר כי יעשה כל שביכולתו כדי להפחית את מחירי הדלק ולהתמודד עם עליית המחירים שגורם פוטין. ביידן הוסיף, תקציב המשפחה והדלק לא יכולים להיות תלויים בדיקטטור שמנהל מלחמה ורצח עם במרחק חצי עולם. מאוחר יותר הוא אישר את המילים בהם משתמש בנאומו כשנשאל על ידי עיתונאים. קראתי לזה רצח עם כי נעשה ברור יותר ויותר שפוטין מנסה אפילו למחוק את הרעיון שמישהו יכול להיות אוקראיני. העדויות הולכות וגדלות, כך אמר ביידן. לגבי המונח רצח עם, ביידן ניסח זאת כך: את זה החליטו עורכי הדין ברמה הבינלאומית, האם זה נחשב לרצח עם או לא, אבל אני מאמין שכן. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. במהלך סוף השבוע חזוי מזג אוויר מעונן ברובו, קריר וסוער, עם הממטרים בין נהרות הדנובה והטיסה. הטמפרטורות צפויות להיות סביב 0 עד 9 מעלות בבוקר וסביבות 9 עד 14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, hetitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.